Dur, kemana mana nggon jagongan warung view aku Cak Supri. Aku neng sini. Ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan sing penting tetep jaga protokol kesehatan nih ya. Bener. Masih penurunan wis terjadi sing jenenge kasus-kasus Covid nek Indonesia nek Amerika. Tetep waspada lan eling lan waspada ku kuncine ning. Bener, Sing Mas. jarene kan kemungkinan kok terjadi akhir tahun mergo ono sing jenenge perayaan-perayaan ono Natal, ono tahun baru. Muga-muga enggak terjadi. Amin. Nek ngono nek kene ya ora kekhawatiran juga. Mergo Iya. nek Eropa kok melonjak meneh kene. Enggak mana. Terus mari ngono ono sing jenenge varian Delta Plus. Ono ae. Ngeri ku ya. Heeh. Nah, Lur, ae iki nek tengah lapangan tapi mburine iki pas ono pembangunan sing gak karu-karuan. Dadi nek Iya. daerah iki daerah Pentagon City jenenge nang Kecamatan Arlington lagi ono berbagai proyek pembangunan sing akeh nih. Heeh, mergone ono bakalan ono markas salah satu perusahaan paling besar di Amerika Serikat. Itu Amazon mau kuwi di nek sini. kene. Heeh, Heeh. Lah makanya pokoknya toko-toko. banyak bertumbuh baru. Oh. Ono. Nah, Oh. ngomong-ngomong soal toko dan pertumbuhannya di Amerika Serikat itu, Oh. Cak, sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan kecil Hmm. yang juga itu menjamur. Menjamur? Terutama setelah masa pandemi. Heeh. Satu mereka di PHK Oh, karena terus usaha perusahaan dhewe. ditutup. Jadi mereka kayak, wah aku gak lapo aku nang omah, gak lapo-lapo dan mencari celah usaha baru. Apik juga no. Ternyata ya. Jadi iya. kreativitas muncul ya. Iya. Terus nah, arep balik yang kerjaan ini malas lah wis aku bosen wis suwe ini alasan tinggi usaha baru ngono ya. Iya, nah ini ada satu cerita, ada seorang perempuan yang membangun perusahaan dodolan rempah. Weh, kontak dulur. Hi, welcome. The Spice Suite di Washington DC menghadirkan cita rasa dunia dalam sepetak mungil toko. Mulai dari saffron, kristal garam laut, hingga paprika asap. Pemiliknya Angel Gregorio ingin semua orang nyaman dan senang berada di dapur. So our motto here is food is fashion because I really believe that you should have just as much fun in your kitchen as you do in your closet. You should go out into the world with no rules when it comes to flavor. And I take that philosophy into my spice creation. Tanpa latar belakang kuliner, Angel nekat membuka toko rempah. Awalnya ia bahkan tak yakin apa yang ia kerjakan. I did not grow up going to spice shops. And when I saw this vacant space, I called the landlord and had this very random serendipitous conversation around what I wanted to do with the space. I still don't have any idea what made me say I would turn this into a spice shop. Itu terjadi 6 tahun lalu. Angel belajar semua dari nol, mulai dari jenis dan asal rempah, meracik, hingga memasok, sembari menjalankan bisnis. Rempah-rempahnya berasal dari 26 negara. Popularitas The Spice Suite terbantu berkat kehadiran di Instagram, yang kini punya lebih dari 120.000 pengikut. My followers on Instagram like to see me cook. And so I do not like to cook on camera, but I do enjoy cooking. I'm doing things that are fairly easy to do. I'm just layering flavor in ways that folks never imagined doing. I use my regular iPhone and I record everything in the Instagram app and I upload it. Di saat pandemi menyebabkan berbagai usaha merugi bahkan gulung tikar, The Spice Suite justru meraup profit. COVID has impacted our business positively because everybody's at home cooking. They had time to try those recipes, so they wanted access to my products. And so our business has really grown a lot during COVID. Pelanggan senang dengan konsep paduan rempah yang ditawarkan. I have tried over 70 different spices. I really love her products. And it's taken my food to a whole nother level. I'm getting really creative with my meals. This is actually my first time here. I found it on Instagram and my sister lives in the area. I'm from Boston. I can't wait to get home and try it. Kini pendapatan dari bisnis rempah sudah mencapai jutaan dolar. Meski begitu, sejak awal, Angel melihat kesempatan untuk bisa sukses bersama komunitasnya. Itu sebabnya ia mengajak pemilik UKM lain untuk bekerja sama. I create all of my products by hand and blend and pour in small batches at home. So the cool thing is just being able to be around all these women and be encouraged by all of them and then continue to grow with them, laugh with them. We have friendships outside of being Spice Girls, so it's just fun to connect with all of them. Penyandang gelar master dalam bidang psikologi dan sempat menjadi guru selama 10 tahun ini, percaya pada kekuatan solidaritas masyarakat untuk mengembangkan usaha.
I do not believe that as a business owner, you can expect community to show up and support you financially and you not show up and support your community. Dari Washington DC, VOA. Nah, Dulur, kita nanti punya cerita-cerita lain soal musim gugur menuju musim dingin di Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji iki. daun-daun itu sekarang sudah mulai berguguran. Iya, lagi lek aku pengen keri, pengen nyaponi kita saponi ya. Nah, iya sampean aja nyaponi. Rek saponi. Oh. Rek saponi. Gak jebok siji-siji. Oh, suwen sampai sesuk urung rampung iku delok godhong-godhonge akeh ini. Iya, terus kayak di belakang kita ada beberapa pohon sing berubah warna jadi abang. Terus itu memang salah satu kegiatan favorit yang dilakukan oleh warga Amerika adalah nontoi perubahan warna godhong. Tapi memang itu membuat orang itu menantikan sing jenenge tinggal di negara sing ono musim papat iku pergantian musim itu sing dinanti. Lah sekarang musim gugur sing ditontoki godhonge. Engko lek misale pas musim semi sing ditontoki bungane. Iya, memang musim sing paling favorit nek ngono Amerika iku ono loro ya nih. Musim semi karo musim gugur. Oh, guduk musim panas. Nah, musim panas iku ya luwih seneng ketimbang musim dingin ya. Tapi tetep ae sing paling favorit itu loro kuwi sing dhuwur-dhuwur kuwi berbagai survei jarene kuwi. Oh, ngono. Heeh, dadi memang aku seneng lah udarane enak ya antara nggak terlalu panas, nggak terlalu adem. Terus banyak kegiatan juga ya, Cak ya. Mulai dari biasanya itu kalau musim semi ya harvesting atau ngambil bunga-bunga yang biasanya panen terakhir saat durunge musim adem to ini pas musim itu musim gugur. Musim semi. Oh, musim semi iki panen bunga-bunga sing indah-indah iku. Lek musim gugur adalah ngambilin apa? Ngambilin kuwi sing jenenge labu itu lho, waluh gede-gede iku lho salah sijine. Karo apel biasanya apel, buah-buahan, panen jagung ya ono barang. Jadi emang panen terakhir saat durunge musim adem terus sawah ditinggal lunga. Oh, soalnya bakalan jadi keras ya tanahnya. Mati terus yang wit-wite mati kabeh tanduran-tanduran iku. Bener-bener dihargai ya musim-musim itu ya pergantiannya. Jadi semakin mepet, semakin ayo cepat kita harus mengoptimalkan. Makanya kasih metu juga saat durunge ndekem pas musim adem. Nah, salah satu harvest atau hasil panen yang paling populer selama musim gugur itu adalah paluh. Paluh. Lah kuwi ana tinggi apa-apa, kena tinggi Halloween nggih diukir dadi wong-wong sing medeni. Kena nggih kue jenenge kue pie. Heeh. Jadi gawe kolak. Di kolak ya kena dengan barang-barang berbagai kena wis pokoke sampean pengen apa sing jenenge paluh. Labu kuning itu kena ning. Nah, ini anak ceritanya tentang pumpkin patch di Amerika Serikat. $1 dolar. Did you know at school we were learning about pumpkins? That they could be blue, orange, red, or white. Musim gugur adalah akhir musim panen di Amerika Serikat dan pertanian labu seperti Irvine Regional Park di Orange County, California ini menyambut dengan meriah. Salah satu hasil panen terpopuler adalah labu atau pumpkin. Biasanya juga populer selama perayaan Halloween. Namun kegiatan memetik labu tidak kenal waktu dan selalu menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Tiap tahunnya petani labu di selatan California membawa labu terbesar mereka untuk ditimbang dalam kompetisi. Tahun ini labu terberat adalah 695 kg dan dihadiahi $3.250 atau sekitar 46 juta rupiah. Tapi ini masih kalah dibanding labu pemenang kontes dunia di Half Moon Bay, California. Labu dari negara bagian Washington seberat 994 kg ini memenangkan hampir $20.000 atau sekitar 285 juta rupiah. Industri labu di Amerika Serikat pada tahun 2021 mencapai 1,34 miliar AS. Pasar sebesar ini selain datang dari konsumsi labu yang meningkat selama musim gugur, juga dari kegiatan ramah keluarga seperti di Irvine Regional Park ini. Dari Orange County, California, VOA. Aneh aku dhisik tahu jajal sok wong Amerika lah. Uker. Iso apa ora? Lho aku ora iso tak jajal wae. Ternyata enggak gampang loh. Aku nonton cilik-cilik iki lho. Atas ya? Enggak terlalu atas cuman lho kan aku yo ngawur kudune diwe pola dhisik lak gambar dhisik. Aku syukur tak ukir ae. Pengenku ngukir dadi manuk, dadi sapi.
Dadi Lho adone to Cak, ya apa sih sampean iki? Ya, ora Mangane ngerti. sampean niku nganggo tenaga dalam soalnya diet ngono lho Cak. Beke iso malah dadi anu perpati putih Lah ngono ya lho. kuwi malah iso miber malah kuwi medeni iki. Lho. Selain waluh tadi itu kan apel juga jadi salah satu bahan sing dipanen selama Iya, musim gugur cok ini ya salah. Cak. Sing jenenge apel iku nek Sumanega Bareng itu penting. Jadi salah satu tanaman unggulan. Oh iya, ana Washington. Oh iya, nek ngono Apel Pennsylvania apa ya maneh? ono. Bahkan Oh. mergo pentingnya apel ning negara bagian Pennsylvania iku ono sing ratu apel. Oh lho. Lho tahun iki aku wingi ketemu sing dadi rebut Ratune? mahkota. Oh. Ratu apel ki wong remaja Indonesia, remaja sing wong tuane saka Indonesia. Lho apel Malang Beke. Duduk mungkin dhisik senengane apel kali ya. Dan ditonton ceritanya tapi sakwise sing Siji iki. gitu lho. Ning aku nunggu sing dodolan ora enak rontok-rontok kaya ini. Heeh, wedi karo sampean Beke. Mangane batalkan latihannya. Mergo cah cilik-cilik wedi karo aku lek aku dhisik juara RT Oh, iya. timku iku ya. Nah, terus mau ngomong tentang apel iku ning ya. Dadi emang Kejuaraan apa kuwi, Cak? dadi sakjane iki kaya ana nek nggon sebuah kecamatan atau county kabupaten nek nggon Pennsylvania, Adam County iki tiap tahun anak-anake sing jenenge kontes Ratu Apel Oh, lho. sak Pennsylvania. Cara penilaiannya piye? Berbagai hal lah neng, jadi Ah. khusus diikuti sing anak SMA arek SMA cah wedok Oh, ha. sing umure ora luwih saka 16 tahun. Nek kono kuwi ditekoni tentang pengetahuane tentang buah apel. Oh, lho. Angel lah. Lho ya ngono kudu sinau dhisik iku. Oh, Terus juga rasane kabeh siji-siji. heeh. Terus nek kono ditekoni hobine, terus piye bergaul karo warga sing teko pas lomba iku. Terus lek sekepele, Mbak Rina yang kepilih tahun 2001 iki. Rina Adrianto iki. Tugasnya mempromosikan apel, buah apel nek nggon Pennsylvania. Oh, abot iku. Lah terus wingi iku melok salah satunya kegiatannya melok sejenis parade utawa pesta-pesta utawa festival musim gugur iku nih. Menarik. Heeh. Kita Tonton tak itu lho. ceritane. Ancaman hujan tidak menyurutkan minat warga kota New Oxford untuk menghadiri pesta panen ke-14 yang diadakan di alun-alun kota kecil di Pennsylvania ini. People have been waiting a long time to get out and see their neighbors and their friends, so we're really happy to be able to see everybody again. Sementara di tengah guyuran hujan, parade yang ditunggu banyak orang mulai bergerak menyusuri jalan. Di antara peserta parade adalah Rena Adrianto, Ratu Apel Pennsylvania tahun 2021. Feels really good to be able to represent the Adams County apples and represent a big part of the community. Reina yang kedua orang tuanya asal Indonesia ini mengikuti kontes Ratu Apel ke-67 yang diadakan awal bulan Oktober lalu. Mengikuti parade ini menjadi salah satu agenda kegiatan setelah terpilih menjadi Ratu Apel. The Apple Queen represents apples for the next following year, and they basically promote apples all around Pennsylvania and sometimes even farther. We go into schools to teach kids about apples and all of their health benefits, and we also just educate the community on why they're so important and why farmland to grow those apples are so important to our economy. Rena yang berusia 16 tahun dan sedang duduk di bangku SMA ini tertarik mengikuti kontes Ratu Apel karena menurutnya buah apel menjadi bagian penting dari perekonomian Pennsylvania. Ia mengalahkan 5 finalis lain dalam kontes yang tahun lalu ditiadakan karena COVID-19. We'll see how well you interact with the public. They'll ask you questions about your personal life and all the hobbies you do outside of school and all of that. Kata penyelenggara kontes Ratu Apel, Sandy Kime, Rena memang pantas merebut mahkota Ratu Apel tahun 2021. She's wonderful. I had her picked from the beginning. She carries herself beautifully. She answered her questions completely and concisely. She got along wonderfully with the other girls. Tidak hanya itu, Rena juga menjadi keturunan Indonesia atau Asia yang pertama kali memenangkan kontes Ratu Apel Pennsylvania. It means a lot to me because it shows me that anyone can do this job. It doesn't just have to be someone from Adams County, from the U.S. originally with just American parents or parents that are traditionally European.
because my family is from Indonesia and I am a first-generation American, so it means a lot to me that I can represent a big part of my country, of my community by being Apple Queen. But yeah, I think it's wonderful that we're getting some different nationalities in our contest. Festival musim gugur dan parade seperti ini mulai diadakan lagi di berbagai tempat di Amerika setelah absen tahun lalu karena pandemi COVID-19. Dari New Oxford, Pennsylvania, Supriyono melaporkan. Nah, Cak, memang menarik ya kalau misalnya kita lihat kontes kecantikan itu bermacam-macam ya, dan pengetahuannya juga harus mendalam. Masa belajar soal apel itu angin loh. Lo nggak gampang. Jadi kadang-kadang pertanyaan juri kan orang dibocorne iku. Ngerti-ngerti iki apa iki dhisik teko ndi anune asale. Lah kan piye carane nyampur apel Malang karo apel Washington? Lah ya kuwi ngono kuwi. Lah mungkin ditanyaan iku kae kuwi. Apel iku iso didadekne apa ae. Aku digawe rujak ngono lho. Lah lek sing pertama sing kecut-kecut iki ya. Dadi rujak malah enak gitu ya. Iya, makane. Nah, dulur, nanti kita mau belajar bahasa Inggris sama jagat neko-neko, tapi sakwise sing siji iki. Nah, sampean niku. Bayangin nendang-nendang bal-balan nih. Berlatih. Berlatih ora enek makanya ini lali ranggol bola. Tapi memang bola sepak bola di Amerika Serikat itu bukan olahraga yang paling populer ya, Cak ya. Sajane ngene lek secara amatir, kuwi pengikut sing tertarik sing dan nglakoni bal-balan iki paling akeh nih malah jane. Cuman sebagai olahraga yang profesional, kuwi emang kalah ambek sing jenenge American football, basket, terus baseball, bahkan kalah karo ambek sing jenenge hoki lho, hoki es iki lho, salju es iki lho. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga juga di Amerika itu sekarang kalau musim gugur itu adalah musim dimulainya beberapa olahraga kayak basket. Seasonnya kan mulai NBA. Terus mari gitu, football juga ya, Cak. Football mulai tengah-tengah malah niki. Engko terus awal tahun ngarep iku jenenge ono Super Bowl. Jadi ya memang transisi itu jadi kayak tradisi ya. Jadi ganti musim, ganti olahraga, ganti baju, ono. Itu ono sing didelok terus nang TV iku. Hubungane karo iklan sak jane emang. Itu hubungane kepentingan iku ya jane. Di negara Four Seasons itu ada ya pergantian musim, tapi gak ono musim durian ngono ae ya. Nah, dulu kita belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. Most people enjoy going to parties. You get to be around friends, eat food, and maybe listen to music. But do your parties ever have animals? Party animal. Hey, Jonathan, are you as ready as I am for the weekend? Oh, yeah. I'm going to my brother's birthday party on Friday. My cousin is having her graduation party Saturday. And I'm hosting a karaoke party on Sunday. Wow, you are quite the party animal, aren't you? That's nothing. You should have seen me in college. A party animal is not an actual animal. It is a person who really enjoys going to parties. Most of their time is spent finding out where the latest and best party is going to be. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Kakang lan adik sing dadi tukang cukur nang India Lor iki dadi kondang lan viral nang media sosial lur merga keterampilan nyukure sing unik. Mereka iki iso bentuk cukuran rambut dadi opo ae, terserah penjaluke pelanggan. Iso bangunan bersejarah, almarhum Michael Jackson utawa Mickey Mouse. Jarane tau lur, ana sing njaluk dibentuk kaya toilet, tapi ora sida basa dikandani lek mengko bakal diisin-isin wong. Nggo nyukur ngene iki perlu wektu, jam-jaman lan ongkose cukup larang. Sak ndas iso nganti 400.000. Jek dibentuk kayak duren, mengko iso dipecah wong sirahe rek. Pengaruh Hindu Nepal India nganakno perayaan unik lur, mergo sapi dianggap suci. Mereka lilo turu nang dhuwure tletong sapi utawa awake ditumpangi tletong sapi terus disumuti lilin-lilin. Ana uga sing sirahe ditumpangi tletong terus disumet lilin.
Ritual unik iki tujuane njaluk berkah nang para dewa. Sampeyan gumun oleh ora ya oleh. Sing jelas kuwi wis tradisi turun temurun, Lur. Sawise perang-perang tahun, para tangga protes. Akhirnya Pemkot Los Angeles, dalam hal iki Dinas Kebersihan Kota, ngresiki pelataran omah sing kebek barang-barang rongsokan iki. Sing dimuah iki jarene wong lanang ambek ibuke, lan jarene para tangga wis puluhan taun nglumpukno rongsokan sing akhirnya koyok dadi susuh manuk raksasa sing ngrusak pemandangan iki. Dinas Kebersihan perlu 3 dino lan 20 truk nggo ngangkut lan buang barang-barang rongsokan iki, Lur. Lah ngono ki lek sing di omah dilokno nyusuh, ya ora percaya lan tersinggung, Lur. Ning, lek ngerti-ngerti aku kadang-kadang bayangin nek Indonesia diubah dadi 4 musim. Amerika orang musim tok kok opo ya. Menarik eksperimen ngono ya. Kudu ngubah sembarange ya. Omahe didandani, kudu di ana fasilitas lek musim adem nek nggon desaku nek Kediri kono, ya. Tapi di beberapa daerah di Indonesia itu yang apalagi yang elevasi atau tingkat Dur itu yo meh padha mungkin ya. Padha sampean nang Gunung Bromo kuwi lho ya adem. Tapi enggak seadem nek musim adem nek kene nih. Yo kayak 2 derajat, 3 derajat lah lumayan enggak ya, sampean. Lumayan. Katuen loh. Nah, dulur, kalau misalnya sampean punya pertanyaan atau pengen tahu cerita apa sing ono nang Amerika, langsung aja dulur kirim email ke warung@voanews.com. Utawa nang Facebook kata kuncine warung VOA saka Pentagon City Kecamatan Arlington, aku Cak Supri. Aku ning sini. Yang pamit dulur.